Golgotha, Na cruz de tu as Golgotha, été purifié ou pas? você foi Tu as été lavé ou pas? Você foi lavado Tu ou as não? À direita, à esquerda e diga a aliança que pertence. Alliance d'appartenance. A aliança que pertence ou a aliança de direito. Pose-lui la question. Faça-lhe a pergunta. Tu appartiens à qui? A quem tu pertences? Quel est ton maître? Quem é o teu mestre? Quem é teu maître? Quel est ton Seigneur? Quem é o teu Senhor? Tu appartiens à qui? A quem tu pertences? Cristo appartient à qui, Cristo? Nani azali kolo na yo? Quem é o teu Senhor? Quel est ton Seigneur? Quem é o teu Senhor? Jésus avait dit, Jesus disse: allez dans le village, vão lá no vilarejo vous trouverez e vão encontrar un anneau attaché, burro un ligado. anneau attaché. Burro ligado. Vous trouverez un anneau attaché Vão encontrar lá burro ligado. et détachez-le, Vocês têm que desafiar amenez-le-moi. e tragam-me para mim. Si on vous demande Se vos perguntarem qui vous a envoyé, quem vos enviou, dites-leur, digam-me. le Seigneur en a besoin. Digam que o Senhor o precisa. Donc Jésus était le Seigneur Então Jesus era o Senhor, et de l'anneau o Senhor do burro, et de ceux qui demandaient. e das pessoas que perguntavam. Alliance d'appartenance. A aliança do direito. Tu appartiens à qui? A quem tu pertences? Ta vie triomphante A vida triunfante dépend depende. de la personne à laquelle tu appartiens, Depende da pessoa a qual tu pertences. de l'esprit à laquelle tu appartiens, Do espírito ao qual tu pertences. des circonstances à laquelle tu appartiens. Das circunstâncias a qual tu pertences. L'appartenance. O direito. Donc nous allons parler de l'appartenance. Vamos falar do direito. L'alliance de l'appartenance. A aliança do direito. Amen. Amen. Même si vous voyez un fou Mesmo se veres louco dans la rue, na rua, toi tu vas penser qu'il n'a pas de famille, tu vais pensar que ele não tem família, il n'a personne. que ele não tem Tu ninguém. peux l'injurier, Pode lhe tu ofender, peux le maltraiter, pode lhe tu maltratar, peux l'insulter. pode lhe ofender, Mais fais attention. mas tenha cuidado. Si tu arrives à le tuer, Porque se tu matares, tu vas voir le responsable tu verás o responsável desta de pessoa. cet homme-là que tu appelais fou. Verás o responsável desse louco. Ils vont apparaître. Vai aparecer. S'il n'a personne, Se ele não tiver ninguém, c'est l'État é o Estado qui est son Seigneur. que é o seu Senhor. Tu vas avoir les problèmes avec l'État. Terás problema com o Estado. Toutes les personnes dans ce monde Toda pessoa nesse mundo appartiennent à quelqu'un, pertence a alguém, appartiennent à une entité, pertence a uma entidade, appartiennent à une autorité. a uma autoridade. Quelle est l'autorité par laquelle tu appartiens? Qual é a autoridade pela qual tu pertences? Bien-aimé, c'est pour cela que beaucoup de gens Por isso muita gente vivent des réclamations. vive reclamações. Ils sont réclamés. Eles reclamam. Il y a d'autres personnes Outras pessoas qui sont réclamées par les esprits de eau, são reclamadas pelos espíritos da les água, esprits de forêt, espírito da floresta, les esprits des aigles, espíritos do ar, les esprits du feu, espírito de fogo les esprits je ne sais pas d'où. e outros espíritos. Ils te réclament la nuit comme la journée. Te reclamam de noite como de dia, Parce que tu appartiens porque tu lhes pertences. à leur autorité. Tu pertences à sua autoridade. Bien-aimé, Amado, tu ne peux pas avancer não podes avançar si tu ne règles pas se tu não resolveres le problème d'appartenance. o problema de direito. Tôt ou tard, Tarde ou cedo, l'autorité à laquelle tu appartiens a autoridade na qual tu te pertences réclamera. vai te reclamar. Si tu appartiens à une autorité de la Se sorcellerie, tu pertences a uma autoridade da feitiçaria, dia la a sorcellerie feitiçaria te réclamera. vai te reclamar. Quel est l'autel Qual é o altar avec lequel tu appartiens? no qual tu pertences? Je parle d'une manière spirituelle. Está a falar de uma maneira espiritual. Bien aimé, la Bible nous parle de plusieurs alliances. A Bíblia nos fala de várias alianças,
Mais nous allons parler de l'alliance de l'appartenance. Aqui vamos falar da aliança do direito. D'appartenance. Aliança do direito. Alors pose quelqu'un la question. Faça a pergunta a alguém. Tu appartiens à qui? A quem tu pertences? Pose quelqu'un la question. Ce n'est pas un A quem tu péché. pertences? Tu appartiens à qui? A quem tu pertences? Mais la personne que tu poses la question, elle n'arrive même pas à répondre. Mas a pessoa a quem tu faz a pergunta não Parce consegue qu'elle ne responder. sait même pas. Porque ela não sabe. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas Não é porque tu não sabe. l'autorité avec laquelle tu appartiens. A autoridade na qual tu pertences. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas O fato de tu não que saber tu es neutre. não Non. significa que és neutro. Toutes les personnes Toda pessoa appartiennent à quelqu'un. pertence a alguém. Appartient à une autorité. Pertence a alguma autoridade. Je bénis Dieu. Bendiga Parce Deus. qu'aujourd'hui, Porque hoje, aïe, 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 tu sauras ta source. porque hoje você vai saber a tua Tu fonte. sauras ton origine. Vai saber a tua Tu origem. sauras ta véritable famille. Vais conhecer a tua verdadeira Tu família. sauras l'autorité avec laquelle tu appartiens. Vai saber a autoridade na qual tu pertences. Celui par lequel tu appartiens, il aura toujours l'autorité sur toi. Aquele no qual tu pertences terá sempre autoridade. Il aura toujours la même mise sur toi. Terá sempre a mão sobre ti. Il peut te réclamer Pode te reclamar. la nuit comme la journée. Noite como de dia. Il peut réclamer ton argent. Pode reclamar o teu Il dinheiro. peut réclamer ta vie. Pode reclamar a tua vida. Il peut influencer ta vie. Pode influenciar a tua Il vida. peut réclamer ton futur. Pode reclamar o teu Il futuro. peut réclamer. Pode reclamar tudo que Parce quiser. que tu fais partie Porque de tu cette fazes autorité-là. porque tu fazes parte dele. Bien aimé, aujourd'hui tu vas changer d'autorité. Hoje vai chocar de autoridade. Amen. Je disais, la Bible nous parle de plusieurs alliances. A Bíblia nos fala de várias alianças. Il y a l'alliance d'amitié. Tem a aliança de amizade. C'est une alliance. É uma aliança também. Par exemple, Joseph. Por exemplo, José, Par exemple, David et Jonas. David e Jonathan. Et Jonathan. David e Jonathan. Ils avaient une alliance d'amitié. Tinha uma aliança de amizade. C'est une alliance. É uma aliança. La Bible nous parle par exemple d'une alliance politique ou commerciale. A Bíblia nos fala também da aliança política ou comercial. Il y a le roi Akab O rei Acabe, qui s'est mis en relation, en alliance avec le roi païen que se ligou com o rei pagãos à cause de la politique por causa da política et, et du commerce. e do comércio. Il y a par exemple l'alliance du mariage. Tem também a aliança do casamento. Un homme et une femme homem e uma mulher se mettent ensemble, casam-se, se lient, se marient. ligam-se pelo casamento. C'est une alliance, mais de mariage. Casamento. Il y a par exemple l'alliance de paix, Tem a aliança de paz, l'alliance de réconciliation. aliança de reconciliação. Par exemple, Labão et Jacob, e Jacó ils faisaient souvent l'alliance de paix. faziam sempre a aliança de paz. Mais ce n'est pas ça ce que nous allons parler. Mas não é disso que vamos falar hoje. Nous allons parler Vamos falar de l'alliance d'appartenance. da aliança do direito. C'est-à-dire, tu conclus l'alliance Para concluir uma aliança, et tu dis à la personne qui est supérieure à toi, vai dizer a pessoa que é superior a à ti. partir A d'aujourd'hui, partir de hoje, je deviens ton sujet. eu sou teu. Je deviens ton sujet. Eu sou teu. Et la personne E a pessoa aura autorité sur toi. que vai ter autoridade sobre ti. L'entité là, l'autorité là Terá autoridade. aura la même mise sur toi. Ela terá mão sobre ti. Et l'autorité là pourra te réclamer quand elle veut. E essa autoridade vai poder te reclamar quando Elle quiser. va réclamer même ta vie. Vai reclamar nem para a tua vida. Et en attendant, on parle de la vie triomphante. Mas estamos a falar da vida triunfante. Bien aimé, si tu ne règles pas les problèmes d'appartenance, Se tu não resolver os problemas de direito, oublie la vie triomphante. esquece a vida triunfante. Parce que ta vie Porque a tua vida sera entre la main será entre as mãos de la personne da pessoa à laquelle toi, a quem qui tu appartiens pertences sur le plan spirituel. no plano espiritual. C'est pour cela qu'il y a des gens qui vivent des situations bizarres. Por isso é que há pessoas que vivem situações Tu n'arrives estranhas. pas à contrôler ta vie. Não consegues controlar a tua Tu veux vida. que ta vie aille à gauche, Queres que a tua vida vá à mais esquerda, il y a une influence qui t'amène à droite. mas tem uma influência que te leva à direita. Apôtre Paul disait, O apóstolo Paulo le dizia: bien que je connais o bem que eu conheço et que je veux faire, e que eu quero je fazer, n'arrive pas à le faire. não consigo fazer. Le mal
que je connais O mal que eu conheço, et que je refuse de eu faire, estou a negar. je me retrouve en train de le faire. É isso que eu faço. Qui me délivrera? Quem vai me Parce libertar? que l'apôtre Paul Porque o apóstolo Paulo était sous estava sob l'influence a influência d'une entité, de uma entidade, d'une autorité de uma autoridade qu'il ne pouvait pas contrôler. que ele não podia Donc, controlar. il appartenait Ele pertencia à cette autorité, a esta à cette autoridade. autorité-là. A esta autoridade. Et des fois, Às vezes, devant cette autorité, diante dessa il autoridade, avait conclu une alliance que has concluído uma que aliança toi-même tu ne sais pas que tu não sabes. que tu as conclu une Tu alliance. concluíste uma aliança. Des fois, c'est la famille. Às vezes é a C'est família, ta famille é a tua qui família t'a imposé. que te impôs isso. Des fois, c'était au moment de l'ignorance. Se calhar foi por ignorância, Mais aujourd'hui, ça va changer. mas hoje vai mudar. Dites avec moi, ça va changer. Hoje vai mudar. Nous allons changer de camp. Vamos mudar de campo. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Nous parlons de la vie d'Abraham. Vamos falar da vida de Abraão. Abraham A vida de Abraão. devait finir sa vie d'une manière triomphante. Tem que terminar a sua vida de uma maneira triunfante. Mais Abraham devait passer par plusieurs délivrances. E Abraão tem que passar por várias libertações. Bien-aimés, Amados, la Bible a Bíblia diz est la seule source que é a única fonte de révélation sur notre de identité. revelação sobre a nossa identidade. La Bible est la seule source A Bíblia é a única fonte de révélation de notre appartenance. de revelação do nosso direito. La Bible est la Onde seule, pertencemos. la Bible est la seule source A Bíblia é a única fonte de notre relation avec Dieu. da nossa relação com Deus. La Bible nous enseigne A Bíblia nos ensina, qu'à partir du moment où nous avons reçu le Seigneur a Jésus-Christ, partir do momento que nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, nous sommes entrés dans une relation spéciale avec Dieu. nós entramos numa relação especial com Deus. Mais lisons Vamos ler Genèse chapitre 17 Gênesis capítulo 17 pour comprendre c'est quoi l'alliance de l'appartenance. para entender qual é essa aliança de direito. Genèse 17 verset 24. Gênesis 17, versículo 24. La Bible dit, lisons tous à haute voix, mettez-vous debout. On va ouvrir la parole de Dieu. Pour lire la parole de Dieu, Vamos nos meter de pé para ler a palavra de Deus. lisons tous. Vamos ler todos. 1, 2. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Non, encore plus fort. 1, 2. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Merci. Vous pouvez vous asseoir et on acclame le Seigneur. Tu peux lire? E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu propúcio. Palavra do Senhor. Je vais vous poser la question. Vamos fazer a pergunta. Abraham avait quel âge? Quantos anos tinha Abraão? Attendez la question. Abraham avait quel âge quand il fut circoncis? Il avait quel âge? Quantos anos tinha Abraão quando foi circuncidado? Abraham avait Abraão tinha. quel âge Quantos anos tinha Abraão quand il fut circoncis? quando ele foi circuncidado? Quel âge? 80. Abraão tinha 99 anos. Maintenant, une autre question. Outra pergunta. Abraham Abraão, avec quel âge que idade tinha Abraão quand l'Éternel l'appela? quando o Senhor lhe chamou? 75 ans. Quel âge? 75 ans. 75 ans. Abraão tinha 75 anos quando o Senhor lhe chamou. C'est que on dit en Belgique, en Suisse ou en Afrique 75 ans. Para alguns, 75 ans. 75 ans. Mais en portugais, ça change. 75 ans. 75. Et il fut circoncis en quel âge? E foi circuncidado com quantos anos? 99 ans. 99 anos. 99 ans. 99 anos. Maintenant, le jour de son appel Mas o dia do seu chamado et le jour de sa circoncision, e o dia que ele foi circuncidado,
Abraham a fait combien d'années? Quantos anos 24 passaram? 24 anos. 24 ans. Passaram 24 anos. Or, le jour où l'Éternel l'appela, O dia que o Eterno chamou c'est le jour de son salut. foi o dia da sua salvação. C'est le jour de sa délivrance. Foi o dia da sua C'est libertação. le jour où Abraham devint croyant. Foi o dia que ele se tornou crente. Aujourd'hui, l'équivalent de chrétien Que hoje chamamos cristão. à l'âge de 75 ans. Foi na idade de 75 anos. Abraham est devenu l'ami de Dieu. Abraão tornou-se amigo de Deus. Il est devenu croyant. Ele tornou-se crente. Il est devenu le partenaire de Dieu. Ele tornou-se partenário de Deus. Or, il avait déjà conclu une alliance avec Dieu. Ora, ele já tinha feito uma aliança com Deus. Mais ce qui est bizarre, Mas o que é estranho, ce n'était pas l'alliance d'appartenance. não era a aliança do direito. Abraham Abraão a vécu, a marché avec Dieu 24 ans. andou com Deus durante 24 anos. Il appartenait à Dieu. Pertencia a Deus. Mais Dieu voulait Mas Deus queria. que cela soit officiel. Queria que fosse oficial. Que cela puisse être une alliance solennelle. Deus queria que isso fosse uma aliança solene. C'est pour cela, à l'âge de 99 ans, Por isso, na idade de 99 le anos, même jour, no mesmo dia, Dieu va demander à Abraham deux choses. Deus vai pedir duas coisas a Abraão. Changement de nom Vai trocar seu nome et la circoncision. e vai lhe circuncidar. Cela, c'est deux activités Essas duas atividades, qui se font en même temps. isso se faz ao mesmo tempo. Quand la personne Quando a pessoa conclut conclui une alliance d'appartenance uma aliança de direito, qu'on appelle la circoncision, a circuncisão, c'est le même jour é no mesmo dia que Dieu que Deus change le nom troca o nome de la personne. da pessoa. Alléluia. Amen. Vous savez, Vocês sabem, moi je suis Pépé, eu mon nom de sou famille. Pepe, que é o meu apelido. Cela veut dire par ton nom, Isso quer dizer com que on teu nome, saura que toi tu appartiens com teu nome vamos saber a quem tu à pertences. une famille. C'est vrai ou faux? C'est vrai. É pelo nome que sabemos que tu pertences a uma família. Amen. Amen. C'est pour cela que tous mes enfants, Por isso todos os meus de filhos, la chair, quoi, tous mes enfants todos os meus filhos sont des Pépé. são Pepe. Et Ricardo Pépé, Ricardo Julia Pepe, Pépé, Julia Julia. Pepe. Donc quand tu attends Pépé, Quando tu ouves tu Pepe, comprends tu que entendes cet enfant-là que esta criança appartient pertence à la famille à família Pépé. Pepe. Amen. Amen. C'est un sujet de cette famille-là. Ele pertence a essa família. Il appartient. Pertence a essa família. C'est pour cela que Dieu voulait changer le nom d'Abraham Por isso Deus queria trocar o nome de Abraão le jour de sa circoncision. o dia que ele foi circuncidado. Donc pendant tous ces 24 ans-là, Durante os 24 anos, Abraham était avec Dieu. Abraão estava com Mais Deus, spirituellement parlant, mas espiritualmente il falando, appartenait encore de l'autre côté. ele ainda pertencia ao outro lado. C'est pour cela qu'il donnait naissance à des enfants qui n'étaient pas même de Dieu, mais à des Por enfants, isso que ele tinha filhos que não eram à de des Deus, enfants qui étaient charnels. tinha filhos carnais. Et pendant qu'il était incirconcis, il a donné naissance à qui? Enquanto ainda não era À circuncidado, qui? teve que filho. Oh, je vous pose la question. Pendant que Abraham était incirconcis, Enquanto ainda não era il a eu un circuncidado, enfant ou pas? Si. teve filho ou não? Et son nom c'est qui? Qual é o nome desse filho? Ismaël. É Ismael. Parce qu'il n'appartenait pas encore à Dieu. Porque ele ainda não pertencia a Deus, Il appartenait encore ainda pertencia. à ce qui n'était pas Dieu. Mais il était avec Dieu. Estava com Deus. Donc Dieu voulait qu'Abraham puisse entrer dans une autre dimension. Deus queria que Abraão pudesse Et entrar numa outra avec les dimensão. noms anciens, avec les noms anciens Com o nome antigo et l'incirconcision, e a circuncisão, tu ne pourras pas não poderás accéder aceder à la vie triomphante. à vida triunfante. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado do Senhor, donc ta Sarah a tua Sara ne deviendra jamais enceinte nunca vai conceber si tu n'es pas encore circoncis. se tu não fores circuncidado. Isaac Isaac ne pourra jamais naître não virá
tu appartiens encore à l'autre côté. Isaac não virá enquanto pertenceres ao outro lado. Avant l'arrivée Antes da chegada, de la grossesse d'Isaac, antes da chegada da avant l'arrivée, antes de chegar a Isaac. Isaac, tu dois être circoncis. tens que ser circuncidado. Et c'est le jour de la circoncision E é neste dia que Dieu va changer ton nom. que Deus vai trocar o teu Que tu nome, vas prendre le nom que tu vais ter outro de la nome, nouvelle famille. o nome da nova família. Et ce qui est bien, E o que é bom, on avait lu dernièrement, dans la lemos séance passée, ultimamente, que à celui qui vaincra, aquele que vencer, Jésus a dit, je lui donnerai la manne. Jesus disse que vai lhe dar a mano. Et je lui donnerai quoi? E o que é que ele dará mais? Hein? Un caillou blanc. Uma pedra branca. Et sur ce caillou, E sobre essa pedra, Dieu va écrire Deus vai escrever un nom nouveau novo nome que personne ne connaît. que ninguém conhece, Si ce n'est Dieu a não ser Deus Ele mesmo. et toi la personne. E tu. Donc cela veut dire, O que é que isso quer dizer? le nom que tu as là, Que o nome que tu ce tens n'est pas hoje Dieu qui t'a donné. não foi Deus que te deu. Maintenant, Dieu va te donner le nom. Deus vai te dar o nome. Or, une personne, Ora, alguém, celui qui lui donne le nom, quem lhe dá o nome c'est le Père. é o Pai. Or, Dieu, Deus il est qui? é o nosso Pai. Il est ton oncle? Non. Non. Le jour où tu vas vaincre, O dia em que tu venceres, Dieu, comme ton Père, Deus, como teu va Pai, te donner le nom. vai te dar o nome. Quel est le... Dieu ne va pas te donner le prénom. Deus não vai te dar o nome. Dieu ne donne pas les sobriquets. Dieu ne donne pas les pseudonymes. Deus não dá Dieu ne donne nomes. pas les post-noms. Deus não dá nome. Mais un père donne le nom. Pai dá apelido. Et un père donne le nom de quoi? Pai dá que Le nome. nom de la famille. Pai dá apelido. Donc Dieu va te donner le nom de la famille de Dieu. Deus vai te dar o apelido da família de Deus. Or, le nom de la famille, c'est le nom de qui? O nome da família é o nome de quem? C'est le nom du Père. É o nome do Pai. Donc Dieu va te donner un nom nouveau. Deus vai te dar um Cela veut apelido dire novo. Dieu va te donner son propre nom. Deus vai te dar o seu próprio apelido. Alléluia. J'aime l'apôtre Paul. Gosto do apóstolo Il a Paulo. dit c'est pourquoi Ele disse por isso. Dieu l'a souverainement. Dieu a élevé qui? Deus levantou. Dieu a souverainement élevé. Et Dieu lui a donné un nom. E Deus lhe Qui a deu donné à Jésus un nom? Deus deu o C'est apelido a Dieu. Jesus. Or, Dieu va donner à Jésus le nom de sa famille. Deus deu a Jesus De o lui-même. apelido da sua família. Alléluia. Donc Jésus veut dire le sauveur. Jesus quer dizer o C'est que Salvador. le Père, il est le sauveur. Quer dizer que o Pai Le é o Salvador. Saint-Esprit, il est le sauveur. Jésus, il est le sauveur. Jesus é o Il Salvador. lui a donné le nom E deu o qui apelido. est au-dessus de tout O nom. apelido que está Et acima de au todos os nom de apelidos. Jésus, E que o tout genou. todos os joelhos se dobram. Maintenant, si ton Père Se o teu Pai s'appelle Jésus, chama-se Jesus, maintenant il va te donner un nom nouveau. vai te dar um novo Quel est ce apelido. nom-là qu'il va te Qual donner? esse apelido vai te dar? Donc j'ai dit, tu es Jésus. Je ne comprends pas. Tu es Jésus. Tu és Jesus. Tu es Dieu. Tu és Deus. Comme ton Père. Deus foi C'est teu pour Pai. cela, Por isso, Jésus a dit, Jesus je disse, n'ai pas honte não tenho de vergonha t'appeler frère, de te chamar mon irmão. frère, Meu ma irmão, soeur, minha irmã. parce que vous faites partie Porque vocês de fazem la même famille. a mesma família. Tel qu'il est, Como é? tel que tu es. C'est un démon qui a compris cela. Não demônio que Il a tem. dit, je connais Jésus. Diz eu conheço Jesus. Je connais aussi Paul. Também conheço Parce Paulo. qu'ils sont de la même famille. Mais vous, je ne vous connais pas. Vous n'appartenez pas à Dieu. E vós, quem sois? Vós não pertenceis a Deus. Amen. Amen. Dites avec moi appartenance. Appartenance. Pertencer. C'est une alliance. É uma aliança. L'alliance d'appartenance, c'est la circoncision. A Amen. aliança do direito é a circuncisão. Or, la circoncision de l'Ancien Testament, A circuncisão do Antigo c'était Testamento la circoncision physique era a charnelle. circuncisão física carnal. On coupait les précieux et on Cortavam o les jetait. prepúcio
Mais la circoncision de la nouvelle alliance, Mas a circuncisão da nova aliança c'est la circoncision du cœur. é a circuncisão do coração. Dites avec moi la circoncision du cœur. A circuncisão do coração. Lisons Colossiens, Vamos ler Colossenses, chapitre 2, verset 11. capítulo 2, versículo 11. C'est ça ce que nous allons parler. É isto que nós vamos La falar. circoncision du cœur. A circuncisão do coração. Bien aimé, si ton cœur n'est pas circoncis, Amado, se o teu coração não está circuncidado, tu ne pourras pas accéder à la vie triomphante. não poderás aceder à vida triunfante. Et la circoncision du cœur E a circuncisão do ne coração dépend pas des hommes ou des femmes. não depende dos homens, das mulheres, Non. não. Des Grecs ou des Hébreux. Dos gregos e dos Non. hebreus, não. Non, ce n'est pas question de race. Não é uma Ce questão de n'est pas raça, question de sexe. não é uma questão de sexo. Le cœur, tout le monde a un cœur. Todo mundo tem um coração. Tu es une femme, Tu és um tu homem, as un cœur. uma mulher C'est tem um pour coração. cela aujourd'hui, Por isso, hoje, l'alliance que tu vas faire a à Dieu, aliança que tu vais fazer c'est com Deus l'alliance du cœur. é a aliança do Il faut coração. que tu appartiennes à ton Dieu. Tens que pertencer a teu Deus. Donc, Dieu va délivrer quelqu'un de la sorcellerie. Deus vai libertar alguém da Dieu va feitiçaria. délivrer quelqu'un de la dépendance. Deus vai Dieu va libertar alguém da délivrer dependência. quelqu'un entre les mains des entités, Deus vai libertar alguém entre as mãos des autorités qui ne sont pas Dieu. das autoridades que não são de Deus. Apôtre Paul disait, Apóstolo Paulo dizia, nous n'avons pas à lutter nós não temos que lutar contre la chair et le sang, contra a carne e o mais sangue, nous avons à lutter mas temos que lutar contre les principautés, contra os les autorités. principados, as autoridades, Alléluia. Contre les esprits méchants contra os espíritos qui nous maus contrôlent, que nos controlam, qui croient que que pensam nous sommes leur sujet. que nós temos que submeter a eles. Colossiens 2:11. Colossenses 2:11. La Bible dit, A Bíblia diz, et c'est en lui. C'est en lui. Lui là c'est qui? Jesus, C'est en lui. Lui là c'est qui? C'est Jésus. C'est en lui que vous avez été circoncis. De quelle circoncision? de que circuncisão estão a falar? Non, je ne vous attends pas, mais lisez. De quelle circoncision? Circoncision que la main n'a pas faite. D'une circoncision que la main n'a pas faite. Mais de la circoncision De Christ. qui consiste à quoi? Dans le dépouillement du corps et de la chair. Dans le dépouillement, retiens bien cela. Dans le quoi? Dépouillement. Despojo, Bien aimé, si tu veux aller loin, amado, se queres ir longe, si tu veux être béni, se queres estar si tu veux abençoado, entrer dans la vie triomphante, se queres entrar na vida c'est triunfante, le dépouillement. é Amen. despojo. Le dépouillement là, Este despojo c'est ça ce qu'on appelle la délivrance. é isso que chamamos de Tu dois libertação. être délivré du corps de la chair, Tens que ser libertado do des corpo, désirs de la chair, dos desejos da carne, des influences sataniques. das influências Tu satânicas. vas être délivré Tu tens que Amen. de réclamations sataniques, tem que te libertar das reclamações de satânicas, réclamations diaboliques. das reclamações diabólicas. Parce que le corps de la chair, Porque o corpo ce sont des portes, c'était des portes é uma porta où Satan, na qual les démons, Satanás les e os esprits demônios humains e os espíritos humanos entrent pour détruire. entram para destruir. Et si tu n'as pas conclu cette alliance-là avec Christ, E se tu não concluíste essa aliança com Cristo, et que ton cœur n'est pas circoncis, e se o teu coração não foi circuncidado, tu ne pourras pas aller loin. não poderás avançar. Amen. Bien-aimé, un cœur incirconcis, Amado, coração que não é circuncidado c'est un cœur impur. é coração impuro. Un cœur incirconcis, Coração que não é circuncidado c'est un cœur souillé. é coração sujo. C'est un cœur contaminé. É coração contaminado. Un cœur incirconcis, Coração que não é c'est un circuncidado cœur qui est à la merci des sorciers. é coração que deixa acesso aos C'est un feiticeiros. cœur qui appartient aux ténèbres. É campo Noir, hypocrite. é coração negro e hipócrita.
C'est un cœur que les démons peuvent venir habiter. É um coração no qual os demônios podem vir viver. Parce que ce cœur-là est circoncis. Porque esse coração Il n'appartient pas au Seigneur. não pertence ao Senhor. Un cœur incirconcis, Coração que não é c'est un circuncidado cœur vendu au diable. é coração vendido ao diabo. C'est un cœur qui appartient au diable. É coração que pertence ao diabo. Et le diable peut faire ce qu'il veut. E o diabo pode fazer o que quiser. Ce n'est pas la propriété privée du Seigneur. Não é a propriedade privada do Senhor. C'est un cœur du monde de l'Égypte. É coração do mundo do Egito. C'est un cœur où l'idolâtrie règne encore. É coração no qual a idolatria Donc reina. cette personne-là n'a pas de contrat avec Dieu. Essa pessoa não tem nenhum contrato com Deus. N'a pas de lien avec Dieu. Não tem nenhuma ligação com Deus. Cette personne-là n'est pas mariée avec Dieu. Essa pessoa não está casada com Deus. C'est un cœur livré É coração au péché. que vive no pecado. C'est ça un cœur incirconcis. Este é coração incircuncidado. La circoncision A incircuncisão établit un lien avec Agar. estabelece laço com Agar. Abraham s'était mis en relation avec Agar parce que Abraham était incirconcis. Abraão se uniu com Agar porque ele não era circuncidado. Mais Abraham circoncis Mas o Abraão circuncidado n'a jamais été en contact avec Agar. nunca teve contato com Ou Agar une égyptienne. ou uma egípcia. Mais non. Não. Un corps incirconcis Corpo incircunciso donne toujours naissance dá nascimento à Ismaël. a Ismael. Il produit toujours la chair. Produz sempre a carne. Il produit toujours quelque chose qui n'est pas de Dieu. Produz algo que não é de Deus. Un cœur incirconcis Coração não circuncidado rend la personne inapte faz com que a pessoa seja inapta à faire ce que Dieu veut. a fazer o que Deus quer. Un cœur incirconcis Coração incircuncidado empêche la personne à réaliser la mission, impede a pessoa a realizar a missão. la promesse de Dieu, A promessa de Deus, la naissance d'Isaac. o nascimento de Isaac, Empêche la réalisation de la mission. impede o realizamento da missão. Mais un cœur circoncis, Mas coração circuncidado c'est un cœur qui appartient à Dieu. Coração que pertence a Deus. C'est un cœur lavé. É coração C'est un livre. cœur purifié. É coração purificado. Un cœur circoncis. Coração C'est un circuncidado. cœur sanctifié. É coração C'est un santificado. cœur brisé. É coração quebrado. C'est un cœur qui a une nouvelle identité. É coração que tem uma nova Un identidade. nouvel nom. Novo nome. C'est un cœur qui appartient à Dieu É coração que pertence a et Deus. que Dieu conduise. E que Deus conduz. C'est un cœur régénéré. É coração regenerado. Alors nous allons lire un passage. Vamos ler uma passagem. Exode, Êxodo, chapitre 4, capítulo 4, versets 24 à 26. capítulo 4, versículo 24. Je lis au nom de Jésus. Après vous allez lire. Mais suivez-moi d'abord ma lecture. La Bible dit, Exode 4, versets 24 à 26. Êxodo 4, versículo 24 a 26. Pendant les voyages, à un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse, en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision. Voilà. Oh la régie. Tout ce temps-là, vous savez, oh mon Dieu. Bon, c'est pas grave. J'ai lu tout seul pour laisser un peu à la régie le temps. Bon, voilà. Exode 4, Êxodo 4, 24 à 26. 24 a 26. Voilà, maintenant. Ils avaient du retard. Maintenant. Lisons maintenant tous ces versets. Vamos Verset ler 24. todos. Versículo 24. Lisons. 1, 2. Non, attends. Lisez à haute voix. Confessez la parole de Dieu à haute voix. Lisons. 1, 2. Pendant les voyages, à un lieu où Moïse passa la nuit,
L'Éternel attaqua et voulut les faire mourir. Restons au verset 24. Vamos ficar no versículo 24. La Bible dit, verset 24, la Bible dit pendant quoi? Les A voyages. Bíblia diz durante a viagem. Mais je vais te rappeler ceci. Queria te dizer o seguinte. Là, on est Exode chapitre 4. Estamos no Êxodo, capítulo 4. Mais au chapitre 3, No capítulo 3, Dieu avait appelé Moïse. Deus tinha chamado Moisés. Et Dieu lui a donné la mission. E Deus tinha lhe dado a missão. Quelle est la mission? Qual é essa missão? D'aller libérer Le peuple d'Israël. le peuple d'Israël. O povo de Israel. Moïse a été élevé Moisés foi levado, en Égypte. foi criado no Egito, Mais Moïse avait fui. mas Moisés tinha fugido. En fuyant l'Égypte, Fugindo do Egito, il se cacha dans un pays qu'on appelle Madian. ele se escondeu no país de Je vais Midian. très bien Madian. Et à Madian, E em Midian, il épousa la fille ele casou-se com a d'un filha sacrificateur da filha do sumo sacerdote, Madian. de um sacerdote Madian. Jéthro Casou-se com a filha de Jetro, était madianite. que era Madianita. Vous vous rappelez encore de la guerre Vocês se lembram dessa guerra? d'Israël avec Madian Da guerra de Israel com Midian, dans l'état de Gédéon. no tempo de Gedeão. Donc Madian, Madian, d'où venait Séphora? de onde vinha a Zípora. Amen. Amen. Séphora était la fille de Jéthro. A Zípora era a filha de Jetro. Et Jéthro était sacrificateur de Madian. E Jetro era sacerdote dos Madian. Jéthro n'était pas sacrificateur de Dieu. Non. Jetro não era sacerdote de Deus. Sacrificateur de Madian. Era sacerdote de Madian. C'est là où Moïse É aí va épouser sa fille Séphora. onde Moisés vai casar com a sua filha Zípora. Ce n'est pas un problème. Não é um problema. Moïse a eu deux fils avec Séphora. Moisés teve dois filhos com a Zípora. Donc Moïse était hébreu, Moisés era hebreu mais Séphora était de Madian. e a Zípora era de Midian. Moïse était croyant, Moisés era crente mais Séphora était païenne. e a Zípora era pagã. Moïse était de Dieu, serviteur de Dieu, Moisés era servo de Deus, mais Séphora était la fille d'un sacrificateur madianite. mas a Zípora era filha de um sacerdote madianita. Donc, en quelque sorte, Jéthro était sorcier. Podemos dizer que Jetro era feiticeiro. Jetro Travaillait trabalhava dans un hôtel qui n'était pas de Dieu. no altar que não era Deus. Jetro A donné de bons conseils à Moïse, deu bons conselhos a mais Moisés, lui-même mas ne ele servait pas Dieu. não servia a Deus. Bien-aimé, Amado, tu peux avoir de bons conseils, pode dar bons ce n'est conselhos, pas un problème. não é um problema. Tu peux avoir de belles orientations, Pode ter boas ce n'est pas un problème. Isso aí não é Tu peux problema. te rencontrer avec quelqu'un Pode se encontrar com qui alguém est une bonne personne, que é uma boa ce n'est pas un problème. também não é Mais problema. le problème, cette personne-là É a pessoa appartient à qui? a quem pertence essa pessoa. Et Moïse a reçu la mission. E Moisés recebeu a missão. Moïse a trouvé Dieu Moisés se encontrou com dans Deus. les buissons ardents. Se encontrou com Moïse a fait une expérience extraordinaire. Moisés viveu uma Avec experiência Deus. extraordinária com Deus. Moïse avait un bateau, il a jeté. Moisés tem uma vara e deitou. Le bateau, le bateau est devenu serpent. A vara transformou-se em serpente. Moïse a récupéré. Moisés recuperou. Moïse a été envoyé par Dieu. Moisés foi enviado por Deus. Maintenant, la Bible dit, A Bíblia diz, pendant le voyage, durante a caminhada, je vous pose la question. eu vou te fazer a pergunta. Le voyage là, on nous parle. Da viagem qual nos fala. Moïse venait d'où De onde vinha Moisés et il partait où? e para onde ia? Pas une seule personne. Vous dormez, je crois. Je vous expliquais. Moïse venait d'où? De onde vinha Moisés? Mais il partait où? En Égypte. Pour faire quoi? Pour aller libérer le peuple d'Israël. Pour accomplir la mission. Moisés vinha de Midian e ia para o Egito para cumprir Il a était missão. serviteur de Dieu ou pas? Oui.
Il était l'ami de Dieu ou pas? Era amigo de Deus ou não? Dieu lui a confié la mission. Deus tinha lhe dado a missão. Moïse était le libérateur. Moisés era o libertador. Et pendant les voyages, E durante a viagem, la Bible dit à un lieu. a Bíblia diz que num lugar, Dites avec moi à un lieu. Où Moïse passa là. La nuit. onde Moisés passou a noite. Ce qui est bizarre dans la Bible, tout cela se passe seulement dans la nuit. Porque está na Bíblia, tudo acontece de noite. Jacob, en fouillant Ésaü, Jacó, fugindo do seu irmão, arriva à un lieu chegou num lugar et passa la e nuit. passou aí a noite. Et quand il passa la nuit, E quando ele passava a c'est noite, dans la nuit é nesta que noite Jacob a vu une échelle. que Jacó viu uma escada. J'ai déjà parlé de ça. Já falei sobre isso. Et Jacob, en revenant de chez Laban, Jacó voltando de Labão, et en rentrant, voltando, il devait rencontrer Ésaü. tinha que se encontrar com seu Et la irmão. Bible dit la nuit, De il noite, était seul. estava Mais sozinho. cette fois-ci, ce n'était pas l'échelle. Mas dessa vez não era a escada. Cette fois-ci, c'était lui-même Dieu. Amen. Dessa vez era Deus. Et il luttait toute la nuit. Jacó lutou a noite toda C'est com pendant Deus. la nuit que son nom a été changé. Foi durante a noite que seu nome foi trocado. Il était Jacob Era Jacó. et il devint Israël. E Deus fez Israel. C'était pendant la nuit. Foi durante a Et noite. là aussi, E aqui também, Moïse, pendant le voyage, Moisés, durante a viagem, il partait pour faire la mission, ele ia pour libérer le peuple d'Israël. para libertar o povo de Mais il y Israel. avait un souci. Havia um problema. Et Dieu ne devait pas résoudre ces soucis-là pendant la journée. E Non, Deus não podia resolver esse problema durante o dia. c'est pendant la nuit. É durante a noite. Dites avec moi pendant la nuit. Digam comigo durante a noite. La nuit. A noite. La nuit. A noite. Alléluia. La nuit. A noite. La Bible dit, A Bíblia diz: on l'a crucifié lhe crucificaram à 9h às 9 horas le matin. de manhã. À 9h, il était sur la croix. Bam! Às 9 horas estava sobre a cruz. Et vers midi, Por volta le das 10 soleil dia, était là, au plein milieu. o sol estava no meio. En plein milieu. O sol estava no meio. Il a dit non. Moi, je ne combats pas la journée. Ele disse que eu não vou combater Je durante o ne dia. change pas de nom la journée. Não troco de nome durante Je o ne dia. conclue pas l'alliance la journée. Não faço aliança durante o dia. Le soleil a laissé la place. O sol foi-se. Le ténèbre arriva. La Bible nous dit A Bíblia nos diz qu'il s'est fait noir que estava tudo escuro. de midi à 15h. Que de meio-dia até as 15 C'est estava tudo pendant escuro. la nuit E de durante a que noite Dieu que Deus transforme les vies. Deus transforma as vidas durante a noite. Et c'est pendant la nuit-là E é durante a que noite Jésus avait vaincu l'ennemi. que Jesus venceu o Et inimigo. à 15h, Às 15 horas, il a dit tout est accompli. disse: tudo está consumado. Que la lumière soit. E a luz foi. Et la lumière fut. Amen. Alléluia. L'histoire de quelqu'un changea. A história Tu de n'as alguém pas mudou. compris. Et là, la Bible dit, A Bíblia nos diz: Moïse partait pour la mission. Moisés ia. Mais il y avait un souci. Havia Au problema. lieu de résoudre ça, Em vez de resolver isso, Dieu a entendu quoi? La nuit. Deus esperou que a noite chegasse. Je vais dire à quelqu'un, Queria dizer a alguém: même si tu vois dans ta vie, mesmo se tu veres les choses ne marchent pas, que as coisas não funcionam, c'est la nuit. é a C'est noite. le moment de chercher la face de Dieu. É o momento de procurar a face de Deus. Parce que c'est la nuit Porque é de que noite Dieu combattait ses ennemis. que Deus combate os teus inimigos. Amen. C'est pour cela que j'aime la prière de minuit. Por isso gosto da oração de Je meia-noite. te dis, au mois d'août, Eu te digo, no mês de agosto, nous allons faire 7 jours de prière de minuit. vamos fazer 7 dias de oração de meia-noite. C'est symbolique, É simbólico, mais c'est important. mas é importante. La Bible dit, A Bíblia nos diz: pendant la nuit, durante a noite, Moïse passa la nuit. Moisés passou a noite. Quand il passa la nuit, Quando ele passou a noite, l'Éternel a fait quoi? o que o Senhor fez? L'Éternel l'a béni. O Senhor lhe abençoou. L'Éternel l'a béni. O Senhor lhe abençoou. L'Éternel fait quoi? O que o Senhor fez? Est-ce que c'était Satan? Non. O Senhor lhe Est-ce que atacou. c'était démon? Non. Será que são demônios ou Satã? Mais qui l'a attaqué? Quem foi que lhe atacou? L'Éternel. Foi o Senhor que lhe atacou. L'Éternel l'attaqua O Senhor lhe atacou pour le faire quoi? para fazer o quê? Pour le faire mal? Non, pour le faire mourir.
O Senhor atacou Moisés para lhe matar. C'est incompréhensible. É difícil de entender isso. Avant la nuit, Antes da noite, la journée, durante o dia, l'Éternel avait trouvé ou pas? o Senhor Et quand il avait trouvé, l'Éternel avait fait quoi, o que o Moïse? Senhor fez quando se encontrou com Moisés? Il avait béni. Durante o Il dia, avait o Senhor sauvé. abençoou. O Senhor Il lui a salvou. donné la mission. Ele deu a missão. Il a dit, c'est toi Ele disse que era qui ele, sera mon partenaire. que é o meu partenário. J'irai avec toi Irei contigo en Égypte. no Egito. Parce que la Bible dit, Porque a Bíblia l'Éternel a dit, O Senhor je vis Eu la vi souffrance de mon peuple. o sofrimento do Je meu suis povo. descendu. Desci. Mais Dieu est descendu comment? Dieu est descendu à Moïse. Foi onde só Je suis descendu en toi pour aller libérer mon peuple. para libertar seu Pendant povo. que Moïse était en Égypte, Enquanto Moisés estava pour no Egito, libérer le peuple, para libertar o pour povo, affronter Pharaon. para enfrentar C'était o pas Faraó. Moïse, Não era Moisés, c'était l'Éternel à era o Moïse. Eterno que estava dentro Pendant de que Moisés. Dieu avait frappé Enquanto Deus atacava, Pharaon 10 fois. atacou o La Faraó Bible 10 ne vezes. dit pas que c'est Moïse qui a frappé, A Bíblia não diz que foi Moisés que mais atacou, c'est Dieu qui a frappé. mas foi Deus que atacou. C'est Dieu qui a jugé Foi Deus que julgou. les 10 dieux égyptiens. E Deus deu os egípcios. C'était le jugement de Dieu. Foi o julgamento de Donc Deus. Dieu est descendu Deus desceu à Moïse no Moisés pour aller libérer. para ir Mais libertar. Moïse avait un souci. Mas Moisés tinha problema. La nuit, la journée, Do il dia, était l'ami de Dieu. era amigo de Deus. Mais la nuit, Mas de noite, il devient l'ennemi de Dieu. tornou-se inimigo de Deus. On attaque que son ennemi. Só atacamos nossos Et on inimigos. ne tue que l'ennemi. Só matamos os inimigos. Dieu ne peut pas attaquer son ami. Deus não pode atacar o seu amigo. Dieu ne peut pas attaquer. Deus não pode Oh atacar. mon Dieu. Tu es chrétien. És cristão. Tu donnes ta dîme. Dá o teu Je dízimo. bénis Dieu. Bendigo a Deus por Tu isso. sers Dieu. Servos Deus. Nous bénissons Dieu. Bendizemos Pendant la Deus. journée, Durante o dia, tu fais la modération. faz a moderação. Tu chantes. Canta. Tu prêches. Je bénis Dieu. Mais est-ce que pendant la nuit, Será que quand tu es Deus, avec Dieu, quando tu estás com est-ce que Deus, Dieu te bénit será que Deus te ou Dieu abençoa? cherche à te tuer? Ou Deus procura te matar? Il y a un souci. Há um problema. La Bible dit, A Bíblia nos diz: Dieu Deus donne son pain, dá o seu le pão, pain paisible, dá o seu pão à ses enfants aos seus filhos pendant qu'ils meurent. enquanto dormem. Or, on dort la journée ou la nuit. Dormimos de dia ou Donc, de noite. pendant la nuit, Durante a Dieu noite, viendra Deus te vem, donner le pain. te dá o pão. C'est quoi le pain? O que é o pão? Le pain, c'est la bénédiction. A bênção. Le pain O pão, qui te donne o pão que la Deus deu délivrance a pendant la libertação nuit. durante a noite. Mais toi, pendant la nuit, Mas tu durante a au lieu noite, que Dieu arrive avec le pain, em vez que Deus venha com o pão, Dieu il arrive avec l'épée. Deus vem com a espada, Il arrive avec la mort. vem com a morte. Le matin, tu te réveilles, De manhã ta acorda, bénédiction a été tuée. tua bênção foi matada. Ta bénédiction a été tuée. Tua bênção foi matada. Le verset suivant. Le verset suivant. O versículo seguinte, versículo Donc, ton 25. problème, c'est avec l'éternel. Teu problema é com Si Deus. tu ne résous pas les problèmes avec Se Dieu, não resolver os problemas com Deus, tu ne pourras pas résoudre les problèmes avec l'ennemi. não vai poder resolver o problema com o inimigo. Il y en a des gens qui sont à l'église, As pessoas que estão na igreja ils ne cherchent pas à appartenir. não procuram pertencer a Deus. Ils ne cherchent pas l'alliance avec Dieu. Não procuram aliança com Deus, Mais ils cherchent la bénédiction de Dieu. mas procuram a bênção Ils de cherchent Deus. la mission. Procuram a missão. Ils cherchent le pouvoir pour aller délivrer. Procuram o poder para Mais libertar, ils ne cherchent pas à appartenir avec Dieu. mas não querem pertencer a Deus. Or, Dieu Ora, Deus, voulait faire comprendre à Moïse. Deus queria fazer entender a Ce Moisés. n'est pas le fait d'aller délivrer que j'aime. Não é o fato de ir libertar La o povo. priorité, A prioridade, je veux que tu puisses m'appartenir. tens que me pertencer. Cherchez premièrement, Procurem primeiramente le royaume est là. o reino do céu e a sua Et toutes justiça. les choses E o reino viendront par. vão se acrescentar. Les gens, au lieu de chercher d'abord le royaume, As pessoas vêm de procurarem primeiramente o reino, l'amitié, a la amizade, réconciliation a avec Dieu, reconciliação com Deus. ils cherchent d'autres choses. Procuram outras coisas. La Bible dit, lisons maintenant verset 25. Vamos ler o versículo 25. 1, 2. Se fera Não se procuram Pedro. Non, je ne t'écoute pas. Nous allons répéter. 1, 2.
le fera briller une pierre aiguë circoncidou par le prépuce de son fils e o lançou et les jeta au pied de Moïse certamente en disant, uma exposição et pour moi un époux de sang. Ouais, tu peux lire maintenant. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio do seu filho, e lançou-o a seus pés, e disse: certamente me és um esposo sanguinário. Palavra do Senhor. Séphora, pendant que Moïse était à l'agonie, Zípora, pendant que Moïse mourait, enquanto Moisés morria, Séphora, Zípora, sa femme, a sua esposa, la fille de Jéthro, a filha de Jetro, Jéthro qui est le sacrificateur de Madian. Jetro que é sacerdote de Madian, Oh mon Dieu. Séphora, Zípora, la femme de Moïse, esposa de Moisés, prit une pierre aiguë. pegou uma pedra aguda. Est-ce que quelqu'un comprend? Será que alguém está entendendo? Une pierre aiguë. Uma pedra aguda. Il coupa les prépuces non pas de Moïse, Não cortou o prepúcio de Moisés, mais il coupa les prépuces de qui? De son mas fils. ela cortou o prepúcio do seu filho. Il avait deux fils. Tinha 2 filhos. Il coupa les prépuces de l'aîné, Cortou o prepúcio do filho mais velho. pas de Moïse. Não de Moisés, Parce que Moïse était déjà circoncis. porque Moisés já era circuncidado. Moïse était circoncis quand? Quando foi circuncidado? À l'âge de 8 jours. Quando ele tinha 8 dias. C'est ça ce que la loi nous dit. É isso que nos diz À a lei. l'âge de 8 jours. Quando ele tinha 8 Quand dias. la maman de Moïse a accouché Moïse, Quando a mãe de Moisés deu à luz, 8e jour, no 8º il dia, a circoncis. circuncidou o Et seu là, il y filho. avait une loi E depois havia uma lei que tous les Hébreux que todos os hebreus, doivent être tués. Les bébés hébreux, todos os bebês hebreus devem ser Mãe. matados. les bébés hébreux garçons mâles Todos os filhos hebreus devem ser doivent matados. être tués. Et la mère de Moïse E a mãe de Moisés a allaité Moïse pendant 3 mois en cachette. amamentou Moisés durante 3 meses. Mais pendant 8e jour, le père de Moïse avait déjà coupé. No 8º dia já tinha sido Avait circuncidado. circoncis Moïse. Donc Moïse avait l'alliance déjà avec Dieu, Moisés já l'appartenance. tinha a aliança de Deus com Deus logo que Le nasceu. problème, ce n'était pas Moïse. O problema não era Moisés. Amen. Amen. Le problème, ce n'était pas Moïse. O problema não era Moisés. Parce que c'est son père. Parce que c'est lui qui circoncisait, c'est le père. Porque aquele que fazia a circuncisão era o pai. Si le père n'arrive pas, Se o pai não il conseguir, va mandater cela à une autre personne. vai mandar alguém fazer. Mais c'était le rôle du père. Mas era o dever do pai. 8e jour. No 8º C'est ce dia. que la loi dit. É o que nos Que le diz. père de Moïse était au rendez-vous. Estava lá. Il avait conclu une alliance entre Moïse, son fils, et Dieu. Ele concluiu uma aliança entre Moisés, seu filho, e Deus. Et le problème, ce n'était pas Moïse. Moisés não era o problema. Mais après 3 mois, Depois dos 3 la meses, maman de Moïse ne pouvait pas arriver à cacher Moïse. depois do 3º mês, a mãe de Moisés não Parce que poderia le bébé pleurait, le bébé voulait sortir. Le bébé. porque o Moisés bebê chorava muito. Donc la mère de Moïse a dit non, ça devient dangereux. A mãe de Moisés disse que isso estava se tornando perigoso. Il prend l'enfant, Pegou a il le criança, met au fleuve Nil. lhe meteu lá no Vous rio. connaissez l'histoire. Vocês conhecem a Et il história? a laissé sa sœur Myriam E deixou a surveiller. sua irmã Miriam. Quand la fille de Pharaon Quando a filha de Faraó arriva, chegou, on lui montra le bébé, lhe mostraram o bebê. le signe O qu'il sinal. a compris que cet enfant c'est un hébreu. Ela entendeu que essa criança era uma criança hebraica. C'était la circoncision. Amen. Era a circuncisão. Quand il a dit oh, mais parce qu'il était bébé, on ne pouvait pas savoir. Como era bebê, não podiam saber. Le bébé, on ne peut pas savoir. Os bebês não podemos Est-ce qu'il est, on ne peut pas. se ele é ou não. Il est encore bébé. Porque Mais era bebê. quand il regarda, Mas quando ela olhou, il a vu le signe d'appartenance. viu que o bebê pertencia. Il a dit ah, cet enfant appartient Essa à criança un pertence. peuple, Amen. appartient à un Dieu, appartient à quelqu'un. Pertence a alguém. C'était le signe d'appartenance. Era esse Cet sinal de enfant, bebê. il a une alliance Essa avec criança son tem uma aliança com o seu Deus. Il a compris que c'est un hébreu. Entendeu que era hebreu? Il a dit je l'apprends. Disse que eu vou Donc pegar. le problème là, c'était pas Moïse. Donc o problema não era Moisés. Mais le problème qui voulait tuer Moïse, c'était son fils.
Mas o que ia matar Moisés era o seu Maintenant, filho. comment lui-même Moïse qui est hébreu, Como ele, Moisés que é hebreu, connaissait la loi, conhecia a lei, c'est lui qui nous a donné la loi, foi ele que deu a mais lei. il ne savait pas circoncire son fils. Mas ele não sabia se C'est considerar. là où il y a un problème. Este é o problema. Et les biblistes disent, les biblistes nous donnent des raisons. Os especialistas da Bíblia me dão dois Soit Séphora n'a pas voulu. ou a sua esposa não cria, Parce que Séphora ne faisait pas partie du peuple hébreu. porque a Zípora não fazia parte do povo Il n'a hebreu. pas voulu. Não, Ah, je ne veux pas que mon fils pleure. não Je quero ne que veux meu pas filho que mon fils sofra. se souffre. Não quero que meu filho sofra. Soit c'est Moïse qui a négligé. Ou então foi negligência da parte de Moisés. A négligé la loi de Dieu. Que ele não foi na palavra de Deus. Or, Ora, je vais te donner les trois choses qui font partie de la circoncision. vou te dar três coisas que fazem parte da circuncisão. Moïse avait la mission d'aller libérer qui? Moisés, qual era a missão de Moisés? Le peuple d'Israël. A sua missão era de Mais libertar o povo de lui-même, Israel. son fils, Mas ele mesmo, seu filho, n'était pas libéré. não era liberto, N'appartenait pas à Dieu. não pertencia a Deus. Dieu dit, je vais te tuer. Deus disse: eu vou te matar. Dieu voulait le faire comprendre. Deus queria lhe fazer entender Il n'y a pas de délivrance. que não há Il n'y a pas libertação, d'appartenance não há direito sans le sang. sem o sangue. Moïse avait des femmes. Moisés tinha duas La mulheres. première femme, c'était Séphora. A primeira esposa era Zípora. La deuxième femme, c'était le peuple d'Israël. A segunda esposa era o povo de Israel. Amen. Amém. Mais ce qui est bizarre, O que é pour estranho, être sauvé, para ser salvo, ce n'est pas le sang du Père não é o sangue do Pai qui sauve, que salva, c'est le sang de qui? é o sangue do Filho. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Não entendeste? Alléluia. Amen. Ce n'est pas le sang du Père qui sauve. Não é o sangue do Pai que salva. Et ce n'est pas Séphora qui a sauvé E Moïse. não é a Zípora que salvou Moisés. Mais si vous avez compris, qui a sauvé Mas se Moïse? vocês entenderam quem salvou Moisés, Qui a sauvé Moïse? quem salvou Moisés, Qui a donné son sang? quem deu o seu sangue. Et Dieu a vu le sang de qui? E Deus viu o sangue de quem? Et Dieu a dit, Moïse, je te tuerai plus. E Deus viu Parce que j'ai vu le Moisés, sang de porque viu o sangue Et maintenant là-bas, e lá en Israël, en Égypte, no Egito, pour libérer le peuple d'Israël, para libertar o povo de Israel, il fallait quoi? o que era necessário? Et le sang de qui? Era necessário sangue. Agneau. Et l'agneau, c'est le Père. O sangue do cordeiro. L'agneau, c'est de qui? C'est le Quem é o Fils. cordeiro? Dieu avait besoin de Pâques. Yes. Dieu voulait faire savoir à Moïse, Queria fazer si entender a tu ne Moisés. conclus pas l'alliance du sang, Se tu não concluís a avec aliança moi, comigo, tu ne pourras pas. não poderás. Amen. Amen. Donc la première femme, Séphora. A primeira mulher Or, era Séphora, c'était une femme païenne, Zípora, era madianite. a mãe. La Bible dit, A Bíblia nos diz, il est descendu du ciel. ele deixou de Il est ser. venu chercher sa femme. Veio buscar a Sa sua esposa. femme, c'est nous l'église. On appartenait au monde. On faisait partie du péché. On avait notre Seigneur, le diable. Et il nous a rachetés. Maintenant, il demande même. Est-ce que je parle à un mari? À une mari ici. Com o marido, Il doit amener son fils tem que levar o seu filho afin que son fils puisse donner son sang. para que o seu filho Et possa Jésus a donné le sang 2 fois. E Jesus deu o sangue para ele. Première fois, il a donné le sang le jour de sa circoncision. No dia da Au 8e circuncisão, jour, Jésus a donné son sang. Jesus deu seu sangue. C'était pour Israël. Era para Israel. Mais Israël a négligé cela. Ah. Mas Israel não. Mais c'est la croix. Yes. Là maintenant, c'était la Pâque. Amen. C'était pour nous tous. Na cruz, Et Israël, et le monde entier, il a donné son sang sur. Et ça, c'est l'alliance. C'est l'alliance qui est plus que la é circoncision. uma aliança maior que a La circuncisão. circoncision A circuncisão te prend te pega et te fait rentrer dans une famille. e te faz entrar numa família. Mais Israël a négligé cela. Mas Israel não deu valor. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a retiré la main. Deus retirou a mão. Et l'autre là a dit, Séphora a dit quoi? E o que diz a Tu Zípora? es pour moi Tu és para mim un époux esposo Isso. Ça. sanguinário.
Oh, ce qui est bien de Jésus, O que é bom em Jesus, il est la foi Père. Oh. ele é Pai. Il devait entrer. O Pai, Est-ce que c'était le sacrificateur ou qui devait entrer quem pour circoncire sacrificava para Jésus? circuncidar? Le Père. Et qui était le Père de Jésus? Quem era o Pai de Jesus? Donc Joseph qui devait entrer. Era o José. Quand Joseph il arriva, le sacrificateur a dit non. Donc tu n'es pas le Père. Donc tu n'es pas le Père légitime. Non. Ce n'est pas que le Père. Donc Dieu devait descendre. Dieu le Père ne pouvait pas descendre. Alors Dieu avait ses représentants. Deus não se representa. Il s'appelait le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Non pas comme le souverain sacrificateur, mais il entra comme Dieu. Il va tirer la peau. Il va tirer la chair. Il va dépouiller Jésus. Il va dépouiller la peau de Dieu. Il va tirer, il va crier. Et pendant qu'il coupa, l'enfant commença à pleurer. Ce n'était pas le cri de l'enfant, c'était le cri des démons qui réclament ta vie. Il reçoit des polices, il reçoit des coups. Et quand l'opération finit, E quando terminar o et l'enfant il est rentré sans nom. Il n'avait pas de nom. Il est rentré sans nom. Et quand l'enfant il est sorti, quando a criança saiu, le Père là au ciel lui donna un nom. Et après Paul dit, e após de volta, quand il est sorti, porque ele se il a dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un qui est au-dessus de tout. Et au nom de Jésus, toute entité, toute autorité, toute département, toute réclamation, prise chez nous, devant le nom de Jésus. Alléluia. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Levanta, vamos orar. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Celui qui n'est pas circoncis, Porque não é il sera tué. será matado. Dieu voulait tuer Moïse, Deus queria matar Moisés, mais c'est son fils mas foi seu qui filho lui a sauvé. que salvou. Dieu voulait tuer quelqu'un, Deus queria matar alguém, mais j'ai dit le fils va te sauver. mas o filho vai te salvar.